Apa kabar teman-teman? Baik. Baik, Kabar baik. Kalau bisa videonya di-on-in semua ya, karena kan hari ini uh, topiknya conversation. Jadi saya mau kita juga latihan conversation. Saya mau kita semua aktif partisipasi bicara, biar kita juga bisa sama-sama belajar. Saya mau tahu ada yang bisa share nggak ya? Sebentar aja, tujuan ikut kelas ini tuh apa? Apa mau latihan lebih lagi? Atau belum bisa bicara Inggris sama sekali? Atau udah bisa tapi kurang pede? Ada nggak ya kira-kira 2 atau 3 orang sharing sebenarnya tujuan mau ikut kelas sore hari ini tuh apa? Pada malu-malu ya? saya Kak. Jadi, iya, Edis? Jadi tujuan saya mengikuti sesi bahasa Inggris ini karena yang pertama saya ingin menguasai bahasa Inggris ya. Kamu Soalnya terus? soalnya saya kan sekarang semester 6. Nah, terus saya mengambil kampus Merdeka, program kampus Merdeka. Nah, program kampus Merdeka saya itu saya mengambilnya Bangkit. Di Bangkit itu bisa dibilang hampir semuanya pakai bahasa Inggris, Kak. Oh, Jadi oke. menurut Jadi saya tuh bacaannya juga bahasa bahasa Inggris sangat, Inggris. ya betul. Oh, Nah, terus selama ini kamu karena bisa ngikutin atau terhambat atau ya gimana? bisa ngikutin sih Kak, cuma nggak terlalu lancar. Oh, bisa ngikutin nggak terlalu lancar. Jadi basically udah bisa basic English, cuman mau improve aja gitu ya, mau lebih lancar Ya, ya. betul. Oke, thank you, Edis. Ada lagi, satu lagi, biar saya juga tahu ngarahinnya kita kemana gitu hari ini. Saya Kak, Iya, Arifin. kalau saya senang ikut bahasa Inggris ini, saya sangat senang dan saya kepengen untuk bisa untuk menerjemahkan bahasa Inggris. Kalau untuk baca bahasa Inggris bisa sedikit-sedikit, tapi untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris juga belum begitu fasih terjemahkan bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia. Jadi saya kepingin untuk lebih mengerti lagi dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Bacanya Menerjemahkan maksudnya berarti kalau dengar bahasa Inggris atau kalau baca bahasa Inggris, kamu mau lebih ngerti. bacaannya yang lain bisa saya mengerti, tapi yang lain itu saya belum begitu fasih untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kepingin lagi untuk bisa mengerti gitu. Oke, thank you Edi sama Arifin. Kalau gitu kita hari ini belajar topiknya itu mastering basic English conversation ya. Jadi kebanyakan tentang percakapan sehari-hari yang kita bisa tarik juga untuk nanti percakapan di sekolah atau di tempat kerjaan atau kalau teman-teman interview. Nah, karena hari ini topiknya conversation, jadi kita perlu banyak partisipasi dan perlu banyak teman-teman yang berani mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba, nggak berani belajar salah, kita nggak akan bisa-bisa. Jadi salah nggak apa-apa, kita semua sama-sama belajar. Jadi saya mau partisipasinya. Nanti di akhir kelas, kalau yang nanti Kak Forni juga akan bantu saya, kita lihat siapa 3 orang yang paling aktif partisipasinya. Nanti ada hadiah voucher dari GoPay ya, Kak Forni. Ada hadiah voucher dari GoPay buat 3 orang. Jadi itu cuma buat insentif aja. Saya mau kalian semua participate ya. Dan kalau ada pertanyaan, nggak usah raise hand, langsung 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 bicara aja. Kalau tengah-tengah saya ngomong kecepatan atau ada mau tanya apa nggak jelas. Oke, jadi kita langsung basic English conversation. Kalau kita bahasa Indonesia itu kalau ngomong kan kita aja sebagai orang Indonesia, ada banyak suku, bahasa Indonesia itu ada satu yang formal, tapi ada banyak dialek. Jadi misalnya kita mau ngomong satu bahasa Inggris, itu penyampaiannya beda-beda. Nah, yang saya mau tekankan hari ini, nggak ada secara satu benar untuk belajar bahasa Inggris, tapi saya mau ngajarin kalian gimana cara ngomong Inggris yang formal. Jadi kayak seperti kalau bahasa Indonesia, gimana kita ngomong bahasa Indonesia yang fasih, yang cara benarnya, yang bisa kita terapkan di setting sekolah, di setting pekerjaan, lebih ke acara formal daripada ke yang informal antara teman-teman. Karena kalau saya dengar dari cerita teman-teman, kalian mau tahu gimana cara menerjemahkan bahasa Inggris dari berita, dari koran, dari buku, dari pelajaran ke kehidupan sehari-hari. Oke, jadi sebelum kita mulai ke
apa tuh namanya subjek-subjek hari ini, kita coba tes dulu ya. Teman-teman langsung jawab aja. Nanti yang paling aktif partisipasinya nanti dikasih hadiah dari Sensasi di akhir sesi. Kalau misalnya saya tanya nih, where are you from? Oke. Jawabannya ada dua. Si A bilang, I come from Tokyo, Japan. Si B jawabnya gini, Tokyo, Japan. Nah, dari dua ini, yang jawabannya lebih pas itu mana? Yang lebih benar Inggrisnya itu yang mana? I come from Tokyo. I come from Tokyo, Japan. Iya, dua-duanya benar, cuma I come from Tokyo, Japan itu lebih lengkap. Jadi kita hari ini bukan cuma belajar Inggris, tapi kita mau belajar gimana cara ngomong yang lengkap, jadi orang juga nangkapnya nggak salah. Oke, coba kita tes dulu ya. Misalnya saya tanya, can I park here? Bisa nggak saya parkir di sini? Jawaban yang benar apa? A, sorry, I did that. B, it's the same place. C, only for half an hour. Can I park here? Jawabannya yang mana yang benar? Sorry. Sorry apa? Oh, can I park here? Jawabannya sorry. Sorry, I did that. Oke, ada lain yang lagi yang mau coba? Only for half an hour. Oke. Yang mana? Sorry, I did that atau only for half an hour? Only for half. Jawabannya only for half an hour. Ya, karena pertanyaannya saya boleh nggak parkir di sini? Jawabannya bukan sorry, saya udah parkir kan, bukan gitu kan? Jawabannya cuma setengah jam. Memang nggak jelas, nggak harusnya depannya bilang yes you can only for half an hour. Tapi kan ini namanya kita tes, oke? Ini ada pertanyaan kedua. Jadi saya mau kita tes sebelum kita mulai sama nanti terakhirnya waktu kita sudah selesai gimana kalian Inggrisnya lebih bagus atau enggak. Oke, yang kedua itu lebih panjang. What color will you paint the children's bedroom? Jawabannya apa? A, I hope it was right. B, we can't decide. C, it wasn't very difficult. What color will you paint the children's bedroom? A, B, atau C? We can't decide. We can't decide. Siapa tadi tuh yang jawab? Martin. Martin, oke. Ada yang lain? Ya, betul. We can't decide. Ya, nggak mungkin I hope it was right. Kan mau tanya warna apa, mau painting, apa tuh namanya, kamar anak mau dicat warna apa. Masa dibilangnya I hope it was right? Kan enggak. Benar, we can't decide. Okay? So, your English is pretty good already, so let's just continue. Pertama, saya mau ajarin kita gimana kita cara greet orang. Halo, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang. Bahasa Inggrisnya gimana? Gampang kan? How are you? Nice to see you. Jadi kita bisa bilang, sebenarnya kita bisa bilang ke orang, hello, nggak salah. Atau kita bisa lebih proper lagi bilangnya, hello, how are you? Hello, it's nice to see you. Dan bukan cuma good morning, good afternoon, good evening. Bisa good morning, have a great day. Or good evening, it's lovely to see you. Ya kan? Jadi ada banyak cara buat bilang good morning, good afternoon, good evening. Terus kalau misalnya how are you itu udah basic ya, kita semua bisa how are you. Tapi cara tanyanya gimana? How are you today? What are you doing today? I'm good, thank you. And you? Jadi ini beberapa cara kalau misalnya kita mau greet orang yang menurut saya teman-teman udah bisa ya. Jadi, hi, how are you? Good morning, have a great day. Ini phrases common yang kita bisa pakai hari-hari. Nah, kita lebih kayak complicated. Ini kita bisa latihan ya. Ini kita belajar introduce diri sendiri. What's your name? Where are you from? Kalau teman-teman udah pernah ikut training yang sebelumnya, ada nih satu slide tentang introduction tentang diri sendiri. Oke, contohnya, hi, what is your name? My name is Sarah. Terus responnya apa? Nice to meet you. Atau bisa juga likewise. Nah, kita jangan cuma bilang nice to meet you. Kita harus bisa tambahin nice to meet you, nama orangnya siapa. Or kita bisa bilang,
Likewise, it's great to meet you. Oke, saya mau minta satu volunteer coba yang apa tuh namanya yang akan saya ajak conversation about introduction. Siapa yang mau latihan? Siapa yang mau latihan bicara? Aku, Kak. Cecilia. Cecilia ya? Ya. Oke. Iya, Kak. Coba ya, saya tanya, kamu jawab. Oke? Hi, what's Sure. your name? My name is Cecil. Where are you from? I'm from Ambon, is in the East Indonesia. East Indonesia. How long have you lived in Ambon? When I was born until I'm in the high school. But now I stay in Jakarta. Oh, now you're staying in Jakarta. So do you enjoy Jakarta better than Ambon? I think it's the same It's the same. Why? because the place is in the Ambon it's wonderful place and Jakarta too. So I think it's the same. Oke. Itu kan, jadi tadi kan saya contohin sama Cecilia. Nah, sekarang saya mau Cecilia coba sama satu orang lagi, siapa yang volunteer, Cecilia yang jadi yang bertanya. Oke, Cecilia yang tanya, what's your name? Where are you from? What do you like? What do you do? Saya mau lihat sama ada satu volunteer lagi nggak yang cuma jawab pertanyaannya Cecilia. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba nggak? Kalau nggak saya tunjuk nih. Gampang kan, nggak susah. Edis deh, Edis kan tadi katanya mau improve. Coba Edis bisa nggak? Coba ya, Iya. Cecilia tanya ke Edis ya. Coba dikit-dikit. Nggak berat. Coba Cecilia yang tanya, what's your name? Where are you from? Gitu ke Edis ya. Yeah, Oke, Kak. silahkan. Hi, what's your name? My name is Edi Kuswanto. Oh, hi, Adi. Nice to meet you. Nice to meet you too. So where are you from? I'm from in Yogyakarta. And then itu aja Kak atau lanjut lagi? Kamu bisa tanya, what do you do? Nih ada, what do you do? Coba kamu tanya, what do you do? What do you do? Pardon? Edis, kamu tuh sekarang ngapain? Lagi belajar atau lagi kerja? Atau apa? What do you do tuh berarti maksudnya kamu tuh sekarang lagi ngerjain apa? Are you a student? Are you a teacher? Gitu. Oh, okay. I study. Apa? Oh, sorry. Can you say again? Bisa diulang? Iya, diulang. Oh, what do you do? I know student. Oh, you are a student. Oh, student. Student. Oke, thank you. Jadi kalau kita lagi belajar conversation, kalau kita mau bicaranya bagus, pronunciation, cara kita bicara itu juga harus cara kita pronounce ya, bahasa Indonesianya tuh. Cara kita mengucapkan kata-kata itu juga harus benar. Kayak misalnya tadi Edi sudah benar. Aku tuh murid, I am a student, tapi ngomongnya bukan student, tapi student. Oke, dan sekarang nggak ada alasan nggak bisa pronounce karena kalau teman-teman nggak yakin, tinggal Google aja how to pronounce katanya tinggal dimasukin. Kalau mau belajar baca atau kalau belajar bicara itu gampang sekali. Oke, dan satu lagi, where are you from? Itu jawabannya bukan I am in di mana. Where are you from itu I am from. Jadi kalau pertanyaannya ada where are you from, di kalimat jawabannya harus ada kata-kata from juga. Kan kayak what's your name? Pertanyaan. Jawabannya harus ada name-nya juga. My name is Sharon. My name is Sarah. Gitu. Ya. Jadi di pertanyaannya apa? Kayak bahasa Indonesia kan gitu. Kamu sekarang kerjanya apa? Oh, saya kerja di bla bla bla. Kan harus diulang lagi. Oke? Jadi itu untuk introduce diri kita sendiri. Terus yang kedua, topik kedua, cara minta bantuan, asking for help. Can you help me, please? Okay. Excuse me, can you help me carry this? Itu kan yang gampang ya, excuse me, bisa nggak bantu saya? Atau cara mengucapkan yang kedua itu apa? I need assistance with this project. Could you lend a hand? Ini yang lebih advance. Okay? I need assistance with this problem. I need assistance with this verse. Can you lend a hand? Could you lend a hand? Kalau mau lebih halus lagi, lebih baik lagi, kita tambahin excuse me di depan. Excuse me, could you bla bla bla. Oke. Nah, sekarang misalnya mau tanya toiletnya di mana? Could you tell me where the nearest restroom is? Could you tell me where the nearest toilet is?
Nah, abis orangnya bantu, kita bilang apa? Jangan cuma bilang thank you. Thank you for your help. I really appreciate it. Ya. Oke, coba deh saya minta volunteer satu lagi. Ada yang mau latihan nggak sama saya? Ini tentang asking for help. Tinggal bacain doang sih, bacain apa yang ada di sini nih. Nofri? Oke, siap, Kak. Oke, coba kamu bacain yang ini ya. Nanti kamu ikut saya ya. Kamu ikut apa namanya responnya saya aja. Yang ini nih, I need assistance. Nah, kamu baca ini. I read now, Kak. Yeah, now. I need assistance with this project. Could you lend a hand? I sure can. How long have you been working on this project? So where the answer, Kak? Loh, kamu ngarang aja. Kamu udah ngerjain project ini berapa lama pertanyaannya? How long have you been working on this project? I work this project a few moments, a few months. A few months. Okay. Yes. Sure, I can help you. I can help you on this project. When is this project due? When is this project due? Sorry, can you repeat? When is this project due? Project due itu DUE ya. Kapan project ini harus dikumpulkan? Due itu Soon. apa namanya? Tanggal finalnya. As soon, Miss. As soon as? Maybe this month. This month. Okay. Yes. Thank you, Nofri. Ya, jadi gampang kan? I need assistance with this project. Could you lend a hand? Atau misalnya nih, saya tetap di Nofri nih. Ini kan ada excuse me, could you tell me where the nearest restroom is? Misalnya saya lagi tanya, ini parkirnya di mana ya? Nah, itu ngomong Inggrisnya gimana coba? Saya lagi nyetir motor nih misalnya, terus saya mau tanya orang, ini parkirnya di mana ya? Nah, itu saya ngomong Inggrisnya apa ya? Where do I have to park this where do I have to park my car? Itu where can I park my car? Itu sebenarnya benar, tapi kalau mau lebih halus lagi, excuse me, could you tell me where is the nearest car park? Or bisa juga excuse me, where can I park my car? Bisa juga. Ya kan? Tapi beda kan? Where can I park my car? Sama excuse me, where can I park my car? Intonasinya beda kan? Oke. Ya, jadi asking for help itu gitu ya, bagus sekali. Nah, sekarang making request. Request tuh permintaan ya. Sebenarnya nggak beda jauh sih sama asking for help. Cuman saya mau ajarin bedanya pakai could, would, sama can. Ini aja saya sendiri kadang-kadang bingung. Oke? Request tuh misalnya kita mau orang untuk melakukan sesuatu buat kita. Contohnya, could you please pass the salt? Would you mind opening the window? Can you please call me later? Can you please give this chocolate to Charlie? Ya, jadi kita minta bantuan orang. Nah, ini agak membingungkan, tapi sebenarnya gampang. Kapan kita pakai would, kapan kita pakai could, sama kapan kita pakai can. Semua artinya sama, bisa nggak? Ya kan? Would itu past tense, present tense-nya will. Kalau could itu juga past tense, present-nya can. Oke? Jadi kapan sih kita pakai kata-kata would? Would itu kita tanya, would you mind opening the window? Berarti sesuatu ini kita refer ke kejadian yang bakal terjadi di future atau kejadian yang kita nggak yakin akan terjadi atau enggak. Oke? Contohnya apa? He said he would help us tomorrow. Ini kan dia ngomong, nggak tahu, nggak yakin besok benar-benar terjadi nggak, dan ini untuk besok. If I had more time, I would travel the world. Jadi itu kejadian yang belum terjadi. Kayak yang masih di angan-angan atau di impian, atau yang kita harapkan untuk terjadi. Itu kita pakai would. Oke? Kapan kita pakai kata-kata could? Could itu juga past. Tapi ini untuk kejadian yang udah terjadi sebelumnya. Contohnya, I could swim when I was 5 years old. Waktu aku umur 5, aku bisa berenang. Ya? Could you please pass the salt? Nah, kalau could you please pass the salt, atau would you please pass the salt, ini dua-dua bisa dipakai. Jadi bahasa Inggris tuh kadang-kadang bingungin karena ada beberapa instance yang bisa fleksibel. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bingung, pakai could atau would, karena kita belajar conversation, ngomong aja dulu. Jangan terlalu banyak mikir. Yang penting ngomong, orang yang ngerti, nggak ngerti kita jelasin lagi. Jangan terlalu banyak mikir, aduh could atau would atau can ya. Pokoknya kalau kita mau tanya orang, kebanyakan itu can you atau could you. Itu nggak mungkin salah kalau kita nanya.
Oke. Nah, can ini yang paling sering dipakai kan kalian sering dengar I can. Ya, I can. Can itu untuk saat ini, present. So the ability or permission in the present or in the future. Jadi bisa untuk present, bisa buat future. Can you pass me the salt? Dan can ini lebih nyantai. Ya, kalau could kan kayaknya lebih serius. Kalau can ini lebih santai. Can you pass me the salt? I can speak French fluently. I am learning how to speak English. Karena saya lagi kerjain sekarang. Bukan I could learn. Kalau kita ngomong I could learn, berarti saya akan belajar bahasa Inggris. Tapi kalau saya lagi belajar sekarang, present tense, itu I can speak English. You can go to the party if you finish your homework. You can go to the party if you finish your homework. Okay? Can go to the party if you finish your homework. Ada pertanyaan nggak bedanya can, would, sama could? Jelas? Ada pertanyaan. Oke. Silakan. Ya, opportunity. Thank you for opportunity. I wanna ask. Next. And will you, when we use, which one we can use? Could you? Or we can use when we do something. That can be or not. Sorry, your connection is very bad. Can you type the question and then I will read it out on the chat? Let me see if I can open the chat. Kirinos, can you just type it on the chat? And then I will... All right, I will try to. Okay, I will try to. Yeah, just type it on the group chat. I will. While we are waiting, anyone else has any questions? Anyone else have any questions? Nggak ada pertanyaan, jadi semuanya udah jelas ya? Yes, it's clear, Miss. Okay, kita tunggu Kirinos punya question ya. Are you typing? Yes, Okay. I will type in, sorry. No worries. Sudah ada kirim. Sudah kirim, aku belum dah. Oh, oke. Bagaimana kita gunakan kata would you ini kita gunakan lampau atau saat? Oke. Jadi Kirinos pertanyaannya, kalau kita pakai would itu, would you boleh dipakai untuk lampau atau saat berlangsung? Kalau would itu bukan saat berlangsung, saat lampau atau akan datang. Untuk kejadian lampau atau akan datang. Misalnya gini. Would you please help me? Kamu bisa bantu saya nggak? Oke, bukan kalau sekarang saya bantu kan I am helping you now. I will help you now. Jadi kalau sekarang itu will. Ya, kalau I would help you tomorrow itu bisa atau I will help you tomorrow juga bisa. Tapi kalau untuk sekarang itu bukan would pakainya, tapi pakai will. W-I-L-L. Oke, thank you. Oke. Terima kasih. Ya, thank you. Oke. So ini untuk making request. Terus kita lanjut. Ini kalau yang suka nyetir atau suka tanya jalan, ini cara gimana kita giving directions. Sebenarnya giving direction kita jarang pakai, cuman saya pikir ini a good practice for us to speak English. Jadi saya ada exercise, saya ambil giving directions ini, topik ini untuk kita belajar conversation in English again ya. Giving directions gampang kan, semuanya bisa. Kiri, kanan, atas, bawah, left, right, lurus, straight, turn right, turn left, go straight, reverse. Ini kan basic. Excuse me, can you tell me how to get to the closest supermarket? Go straight ahead and then turn left at the traffic lights. Saya mau teman-teman baca ini ya, ngertiin benar-benar, karena abis ini saya mau tes. Ngerti nggak nih selama ini belajar apa? Oke? Ada yang bisa bacain? Excuse me, ada yang bisa bacain? Sama satu lagi yang jawab, saya perlu 2 volunteer. Ini gampang baca doang. Cuman latihan pronunciation aja. Iya, Martin boleh. Sama siapa satu lagi? Saya, Kak. Cecil, oke. Martin baca excuse me, Cecil yang jawabnya ya. Silakan. Excuse me, could you tell me how to get to the nearest supermarket? Yeah, go straight ahead, then turn left at the traffic lights. Oke. Jadi ini bahasa Indonesianya apa? Lurus, terus pas di lampu merah, belok kiri. Belok kiri. Ya, gampang kan? Oke.
Sekarang giving directions. Ini verbnya. Oke, kayak tadi saya jelasin. Ada turn left, ada turn right, ada go straight ahead. Go past, ini apa? Lewat. Go past the traffic light and then turn left. Cross. Cross itu apa? Nyebrang. Cross the street and then turn right. Misalnya. Atau itu apoteknya di mana? Oh, it's at the corner of, and then it's next to, it's opposite, it's in between. Oke? Ini basic ya. Sekarang saya ada peta nih. Ini peta di kota London. Oke, ini peta di kota London. Siapa mau coba? Saya yang tanya, kalian yang kasih direction. Ya. Siapa yang mau coba? Ayo. 3 orang deh. Siapa yang mau pertama? Saya, Kak. Nofri. Oke. Hi Nofri. Can you Hi, please Miss. tell me? Oke, tunggu ya, sorry. Kita semua di sini ya. Kita semua di X sini ya, posisi ya. Di Bond Street ya, di X sini ya. Oke. Hi Nofri, can you please tell me where is the hospital? You can go straight ahead and turn left. After a turn left, you can turn right, so you will find the hospital. Ulang lagi. You can go straight, You can go straight ahead. and then turn left. Yes. Berarti saya turn left di Green Street loh. Di sini loh. You go straight ahead and turn left. To the hospital, right? Hospital di sini. Kalau belok kiri langsung yang kiri pertama ini loh. Oke, berarti turn right. Ulang lagi. Go straight ahead. Yes, go straight ahead, then you can turn right. Turn right ke sini. Right, belok kanan. Go straight ahead. Past the traffic light. Harus lewatin traffic light dulu kan? Atau past the green street. Baru turn King's left. Road, Yeah. You'll see King's Road, then turn left. go to And the hospital. The hospital will be on your right. Benar Okay. nggak? Coba ulang Yes. lagi. Coba ulang lagi. Right now, Miss. Yeah, sure. Okay. You can go straight ahead, then you can turn right to the King's Road, then turn right, and you will find the Left. hospital. Tunggu. Straight ahead, past the traffic light. Harus lewatin traffic light dulu dong. Kalau nggak, mut ke sini loh nanti beloknya. Oh, Kalau nggak okay. beloknya ke Green Street. Bener nggak? Before go straight ahead, you Bener. will Okay. Before you go straight ahead. pass traffic light. Terus? Okay. Wait for a while. You will traffic lights and go straight ahead, then turn right. You can find King's Road and then turn right. Turn left dong. Kiri, belok kiri, King's Road. Yes, turn right. Okay. And King's then Road. hospital will be on your right. Okay. Oke, 80%. Ada yang mau coba lagi? Ini good practice kan ya, Nofri ya? Thank you. Nggak apa-apa salah, kita sama-sama belajar kok. Kalau nggak salah ya nggak belajar. Siapa Yes, lagi? Miss. Siapa lagi? Ada lagi yang mau coba? Maybe they are shy, Miss. They're shy, I know. Saya panggil aja ya, if they're shy. Yeah. Atau Nofri panggil You can- orang aja deh satu. Okay. I call the name is Ella Boymau. Oke. Ella, Ella. halo? Ella? I think she is in the room, Miss. But maybe Ella he's Boymau. I can't see her video. Yoriani, ayo coba Yoriani, STI Jakarta. Hello, how are you? I'm fine. Okay, can you speak louder? We can't really hear you. Hello? Iya, Kak. Okay. Okay, hi Yoriani. So can you please tell me how to go to the Italian restaurant? Jadi kita di sini, you're here. How do we get to the Italian restaurant here? Okay. Okay. Kamu bicara, saya punya cursor ngikutin instruksi kamu ya. Kita lihat kita landingnya di mana. Oke, coba. You can go straight ahead. Straight ahead. Okay. Go
past mm, Go straight sampai kemana nih? go past underground station. Okay, go straight ahead. Go past the underground station. Okay. Turn right. Turn right. Okay. Go past cave. Go faster. Go past cave. Italian restaurant in the opposite cave. Opposite the cafe. Oh, opposite the cafe. Oke. Sebenarnya udah benar, tapi Italian restorannya itu next to the cafe, bukan opposite. Opposite itu ini loh, bus station. Kalau kita udah di sini, itu next to the cafe. Opposite itu di apa? Seberang. Kalau ini kan di sebelahnya, di peta ini. Ya. Oh, next to the cafe. Ya. Jadi, so if you're here, you want to go to the Italian restaurant, you would go straight ahead, past the first traffic light, until you see the underground station, and then you make a right. And then you will go past the cafe. It's just right next to the cafe. That's the Italian restaurant. Okay? Okay. Siapa lagi? Teresia. Hello, Miss. Yeah, hi. Would you like to try? Yes, I shall Okay. take it. Okay, good. Hi, Teresia. Can you please tell me how to go to the supermarket? To the supermarket. Market. Okay. First, you can go past from the traffic light, and then the supermarket will opposite the police station. Go straight from the traffic light and then supermarket. Okay. Nggak lengkap tapi benar bisa nyampe. Ya, nggak gitu lengkap karena kalau orang yang di sini bingung mana police station-nya masih jauh. Benar sih, nggak salah. Jadi kamu harusnya you can go straight on Bond Street, keep going straight on Bond Street. Ini kan namanya Bond. Jadi go straight until you see the police station, and then the supermarket is opposite the police station. Oke, satu lagi deh, saya coba. Siapa ya? Tadi cewek semua. Berkat Gea. Is your name Berkat? Yeah, Kak. Oh, your name is. Where are you from? I'm from Jogja. Oh, Jogja. Okay. Hi, Berkat. Let's try this. Okay. Can you please tell me how to get to the factory? Okay. The first, you can go straight, and when you at the traffic light, you can go turn right, Yes. and when you at the green street, you can go straight ahead, and after museum, you can find a factory place. Bagus sekali. Ya, itu benar. Cuma kamu kurang pede aja. Udah benar instruksinya. Memang laki-laki kalau ngasih instruksi jalanan lebih jelas ya kelihatannya ya. Coba satu lagi. Siapa nih? Saya nggak full screen sih, jadi nggak bisa. Kita coba Bendelina. Oh, Bendelina nggak ini ya? Koneksinya putus-putus ya? Doni Simanjuntak. Ada Doni? Samuel, Jogja? Samuel Litai? Oke, Martin deh, Martin. Hi, Martin. Hey, Kak. Hi, can you please tell me how to get to the cinema? You can go straight ahead by the traffic light. Until you reach the green round and the roundabout. Okay, until you hit the roundabout. You turn left. Turn left. You turn left. You find the cinema in the next to the theater, yeah, or opposite the hospital. Yeah.
Jadi kalian sebenarnya bisa, cuman kurang pede aja dan kurang latihan. Kalau saya lihat ya, bagus-bagus semua sih. Gimana sih cara latihan? Sebenarnya paling gampang itu kalian setel YouTube, ikutin aja cara mereka ngomong. Kan banyak di YouTube how to speak, how to have basic conversation in English. Sorry, mereka ngomong kalian ikutin aja. Atau kalau kalian nonton apa tuh film di Netflix, di mana kan ada subtitlenya. Nah itu ikutin baca aja. That's the fastest way to learn English. Karena kalau nggak latihan, percuma juga. Ya, jadi that's about giving directions. If no questions, we will move on. Nah, ini yang paling bakal sering dipakai. Ordering food. Okay, how do we order food? I'd like to order blah 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 blah. Okay. Nah, ini saya ada menu McDonald. Nanti latihannya kalian coba ya. Sudah saya orang McDonald ya. Teman-teman coba order makanannya. I'd like to order a cheeseburger, please. Bisa. Atau can I have a cheeseburger? Can I have a coffee? Tapi kadang-kadang kita ke restoran kita nggak tahu nih mau beli apa. So kita tanya, what would you recommend? What would you recommend for desserts? Okay? So kayaknya ini basic. Jadi coba ya saya jadi kasir McDonald. Ini ada menu McDonald. Kayaknya ini menu McDonald Singapura atau Australia, saya juga nggak yakin. Coba teman-teman coba order. Keluar nggak makanannya? Ini kan pasti kepake hari-hari. Ordering food. Siapa yang mau coba? Yang belum participate, siapa yang mau coba? Seru kan ini order McDonald? Ada yang mau coba nggak? Kok pada diam-diam semua hari ini ya? Martin dan Christian STI Medan. Kalian ada? Hadir? Hadir, Bu. Oke, Ya. coba kamu pesan McDonald. Hai, Martin atau Christian nih? Kami, Bu, Martin dan Christian ngomong lah. Udah, saya Martin dulu, habis itu Christian ya. Hi Baik, Bu. Martin, welcome to McDonald's. What would you like to order? Yes, hello, Miss. Loh, halo, dengar nggak Martin? Iya, Miss. Martin, welcome to McDonald's. What would you like to order? Can I have? Iya, can I have apa? Kok diam? Can I have a coffee, please? Sure. What size? What do you recommend it? How thirsty are you? Yeah. How thirsty are you? I'm sorry, Miss. I know. Understand. You don't understand. Kan kamu mau pesen kopi, then you ask recommend. Recommend size kan, small atau medium atau large. Nah, tergantung kamu hausnya berapa haus. Oh. Oke, Miss. Bisa diulang, Miss? Oke, ini siapa? Martin. Iya, Miss. Aku. Oke, Martin. Coba kamu. Welcome to Miss. McDonald's. What would you like to order? I'd like to order a cheeseburger, please. Okay, how many? Maybe 2. I like that. 2 with fries? Yes. For my friends is Christian. Oh, for your friend Christian. Okay, any drinks to go with that? Maybe I like that. So, Any drinks? What drinks? Coca-Cola, please. How Do you many? need? 2. Okay, for here or take away? Thank you. For here or take away? Take away, please. Away. Okay, thank you. Jadi kalian kalau order ya, kayak contohnya Martin harus spesifik, mau burgernya berapa. Kan nggak mungkin tiap kasir ngelayanin satu orang berjam-jam. Mau cheeseburger yang jelas 2, terus sama apa lagi gitu. Jadi kita anggap ini kayak latihan ngomong sehari-hari. Karena kalau kalian order makanan aja nggak pede, gimana bisa conversation yang maksudnya yang lebih complicated lagi atau yang lebih dalam lagi. Ya, kita coba deh. Amisna ya. Amisna? Kupang? Ya, Miss. Oke, coba. Aku tuh ngerti. Nggak mengerti? Oke, kalau gitu siapa lagi yang coba? Teresia deh, Teresia. Okay, hello, Miss. Oke, Teresia. Welcome to McDonald's. What would you like to order?
I need like to order 2 cheeseburgers, please. Sure. And Anything then else? 1 Coca-Cola. 1 Coca-Cola. Is that it? Yes, Okay. Thank you. For here or takeaway? here. For here. Okay, thank you. Enjoy your meal. Thank you. Tuh, gampang kan? Satu lagi, siapa mau coba? Gampang banget ini ordering food. Aku, Miss. Siapa ya? Sorry, saya tadi nggak kelihatan. Michael, Miss. Michael, okay, go ahead. Hi, welcome to McDonald's, Michael. What can I Hi. get you? Can I order 1 cheeseburger and 1 coffee? Coffee, sure. With milk or sugar? With milk? Okay, hot or cold? Hot. Okay, is that it? Yes, Would you mind waiting for 10 minutes for the coffee? of course. Okay. Enjoy your meal. Okay, thank you. Oh, gampang sekali kan? Siapa lagi yang mau coba? Kalau order food nggak bisa, gimana bisa pede ngomong sama orang luar? Udah, nggak ada lagi yang mau coba? Okay. So basically, ordering food is very simple. Tapi kenapa saya coba latihan? Karena seperti saya bilang, kalau kita nggak mulai dari yang kecil-kecil, kita juga nggak bisa nanti ngomong maksudnya kalau kita ngomong kalimat yang lebih banyak dari cuma simply order food, itu bakal lebih complicated lagi, ya. Dan yang saya bingung, ini menunya banyak, semua orang maunya cheeseburger sama coffee Coca-Cola doang. Padahal ini ada Angus cheese, ada crispy chicken, ada chicken nuggets. Tuh. Jadi kalian teman-teman harus berani, ya. Harus berani nyoba, berani ngomong, berani mengutarakan pendapat. Ini juga penting, asking for clarification. Nah, ini kalau misalnya kita baru belajar Inggris, kan kita sering orang ngomong kita nggak ngerti, atau connection-nya nggak jelas kita nggak dengar. So, this is the phrase yang you have to memorize, okay? I'm sorry, I didn't catch that. Could you repeat? Would you repeat juga boleh. I'm sorry, I didn't catch that. Would you repeat it? Or kita bisa bilang, can you please speak slower? I'm new, I'm learning English. Can you please speak slower? I'm not sure I understand. Kayak tadi waktu saya panggil Amisna, tapi dia nggak yakin. I'm not sure I understand. Can I try next time? Ya, jadi nggak harus kita belajar Inggris semuanya ngerti. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa bilang, can you speak slower? I'm not sure I understand. Can you explain again? So ini yang bisa dihafalin, frase-frase yang kita bisa hafalin. And then ini gampang ya, expressing gratitude. Thank you so much. Thank you so much for your help. Atau kita juga bisa bilang, I really appreciate it. I really appreciate you taking the time to explain. You've been very helpful. You've been very helpful. Thank you. So ini basically kalau orang udah bantu kita yang kayak tadi, would you please help me? How do we respond? How do we express our gratitude? Kan kita Indonesia tuh orangnya ramah ya. Jadi kalau orang ngasih kita bantuan ya kita harus say thank you basically. Oke, jadi kita udah di ujung sesi training kita. Gimana kita say bye, gimana kita say farewell di conversation hari-hari dengan orang lain. Yang gampang sih bye, semua orang bisa bye, see you. Tapi kalau lebih formal lagi, goodbye, see you tomorrow, bye, take care, see you later, see you soon, have a good day, have a good night, drive safely, gitu. Jadi jangan cuma bye, tapi goodbye, have a good day, I'll see you later, take care, gitu ya. Ini kalian bisa hafalin, simple banget. Nah, sekarang kan kita udah selesai nih. Saya ada tes lagi buat wrap up kita punya pelajaran hari ini, ya. Gak usah raise hand, kalian jawab aja. I can't understand this email. Respon yang paling cocok apa? Would you like some help? Don't you know? I suppose you can. Yang mana? Would you like some help? Oke, siapa tadi yang bilang? Martin. Martin, oke. Ada lagi? Ya benar, would you like some help? Shall we go to the gym now? I'm too tired. It's very good. Not at all. Yang mana? I'm too tired. I'm Siapa too tadi tired. jawab? No free, nah ya. Yes, no free. No free. Ya, betul. I'm too tired. Okay? So, kalian tuh, I think you know the English. You can understand. But cuma kurang pede atau kurang latihan aja in terms of conversation. Jadi saya harap abis sesi ini beberapa frase-frase itu kayak ordering food, farewell,
Gimana kita mau tanya lagi, clarifying, itu bisa dihafalin, jadi kalian bisa ngulang-ulang terus.